سلام ليكيب. اليوم ان شاء الله راح نبداو لي كور تاع l'embryologie générale. Donc نبداو بلي généralités. L'embryologie a pour objet l'étude, le développement d'un être vivant depuis le fécondé, le zygote, jusqu'à la forme spécifique parfaite. هذه كاع نعيطولها l'ontogenèse. معناها la formation de l'être vivant à partir de le fécondé jusqu'à aboutir à l'embryon. يعني التطورات اللي تصرى للبويضة الملقحة حتى نتحصلوا على الجنين نعيطولها l'ontogenèse. Cette étude se fait de différentes manières. عندكم descriptif, causal, patho-moléculaire, pathologique. هادو ما يهموناش. عندكم l'œuf. On distingue deux types d'œufs. L'œuf verge, l'œuf fécondé. Donc l'œuf verge هو l'ovocyte 2. يعني البويضة قبل ما تصرى لها اتحاد مع النطفة نعيطولها لوف فيرج. وعندكم لوف فيكوندي هي البويضة الملقحة يعني fusion entre une gamète mâle avec une gamète femelle يعني fusion de spermatozoïde avec l'ovocyte يعني l'ovocyte 2 كي يتحد مع un spermatozoïde راح يمدلك لو فيكوندي اللي نعيطولها لو زيغوت. عندكم لو جيرم امبريون فيتوس. بالنسبة لو جيرم راح نتحدثوا عليه pendant les 2 premières semaines. On parle du germe, du fait qu'il ne présente aucune orientation. ما يبريزونتيش des orientations. يعني les organes و la forme تاع l'embryon ما تكونش محددة، راح يكون على شكل une sphère يعني يكون كروي غير محدد. L'embryon de la 3e semaine jusqu'à la fin du 2e mois, يعني 61 jours, on parle d'embryon, vu qu'il est très facile de distinguer l'orientation de l'embryon. في l'embryon هنا راح يبدا الشكل تاع l'embryon يتحدد. Le fœtus بعد ما يعني à partir de la fin du 2e mois jusqu'à la fin de grossesse. On parle de fœtus حتى نهاية الحمل راح نتحدثوا على لو فيتوس. و لو فيتوس prend la forme du nouveau-né يعني ياخذ شكل لو nouveau-né تاع الطفل le bébé. Introduction à l'étude de l'embryologie. Donc l'embryologie كما شفتوا من قبل est une discipline scientifique qui englobe la description morphologique des transformations de l'œuf fécondé en organisme. L'embryologie est la science du développement يعني التطور تاع الجنين. Elle étudie les grandes étapes de la reproduction des organismes. Dans l'espèce humaine, la reproduction est sexuée et se déroule suivant un cycle appelé le cycle de reproduction qui comprend 3 étapes: la gamétogenèse, la fécondation, le développement. Donc هنا le cycle de reproduction يعني السيكل اللي ينشأ به الكائن الحي فيه 3 مراحل. دونك اول حاجه لازم تصرى لا غاميتوجينيز يعني لا فورماسيون دو غاميت سواء النطفه عند الرجل او البويضه عند المراه. ومن بعد لازم تصرى فيكونداسيون entre la spermatozoïde et l'ovocyte 2 pour former le fécondé اللي نعيطولوه le zygote. Puis le fécondé هذا يصرالو نمو. Donc le développement. Le développement il se déroule en 2 grandes périodes, la période embryonnaire et la période fœtale. Donc الفرق بيناتهم في la période embryonnaire qui est la mise en place des ébauches des différents organes. Chez l'homme, elle dure 2 mois à partir de la fécondation. La période fœtale qui est la formation des organes à partir des ébauches. Elle s'étend du 3e mois à la fin de la grossesse. واش معناها؟ في la période embryonnaire راح تصرى la mise en place des ébauches des différents organes. واش معناهم لي زيبوش؟ هما كيما خلايا إنشائية تاع الأعضاء، الخلايا الأصلية يعني يعني انطلاقا من هذه الخلايا راح يتشكل العضو تاعنا. دونك في la période embryonnaire راح الخلايا الإنشائية هذه تظهر. في la période fœtale راح العضو يتشكل انطلاقا من الخلايا الإنشائية.
That's all. هذه بالنسبة لا première partie. Deuxième partie راح نشوفوا فيها chapitre 1 على l'appareil reproducteur masculin و féminin. Okay, take care. See you soon. إلى عندكم أي أسئلة وضعوها لي في التعليقات. Bon courage.